नमस्कार सांग माने आपण मानकु मो चैनल ओडिया कला को स्वागत। केमिति अछन सांग माने आशा करछि आपण माने समस्ते भले थिबे। आज मु साउथ इंडियन स्टाइल बा दक्षिण भारतीय शैली चटनी प्रस्तुत करे जाउछि। कारा चटनी टमाटो आउ पियाज नै तयारी करा जाय। चलंतु तयारी करिबा। कढ़ई गरम करिबा। गरम हे गेलानी सेथिरे किछि राशि तेल पकेइबा। एटा हो 2 चम्मच राशि तेल। तेल गरम हो गला एथरे मु किछि चना डाली पकोची याकु टिके भाजी दवा। एथरे 2टा सुखिला लंका पकेइली। गोटे आधा इंच अदा पके टिके भाजी दवा। भाजी हो गला परे एथरे 6-7टी रसुण पकई कि भाजीबा। मैंने 7टी रसुण पकईछि। एटा टिके भाजी हो गला परे एथरे अल्प टिके भुसुंग पत्र पकेइबो। तापरे छोट पियाज आ बड़ पियाज 2टा काटिछि। गोटे 2 हाथ मुठा एठी पके देबे। याकु 1 मिनिट पर्यंत भाजीबे, बेसी भाजीबेनी। हमर लाल हेई भाजीबा दरकार नहीं। दुईटी टमाटो मु काटिके नेछि। एटा बड़ टमाटो एथरे पके देबे आ याकु मध्ये भाजीबे। याकु 3-4 मिनिट पर्यंत केवल भाजीबे जेमिति यह नरम हे जिवो। याकु घोड़े दबो और 5 मिनिट पर्यंत अपेक्षा करिबा। 5 मिनिट हो गलानी। एबे सब भाजी हो गलानी। एबे गैस बंद कर देबे। एथिरे किछि धनिया पत्र आउ किछि पुदीना पत्र मिसे दबा। आउ याकु मिसे के ठंडा हेबा पई छाड देबा। एथिरे अल्प तेंतुड़ी पकई देबा। आउ किछि लूण स्वाद अनुसार लूण आउ अल्प टिके चीनी याकु मिसे दबा। अलगा पात्र रे गोटे काढी दबा और ठंडा हेबा पई छाड देबा। यह हूँ टमाटो पियाज चटनी हम बनाऊँ। यहाँ साउथ इंडिया रे कारा चटनी कह जाए। चलते ये ग्राइंड करवा। एथरे अल्प टिके ठंडा पानी मिसेइबा। या को एबे ग्राइंड करबा। एबे या को ग्राइंड कर देले। एबे एथिरे मध्ये छुंको पकेइबा। कढ़ई गरम करबा। किछि राशि तेल पकेइबा। ए तेल गरम हे गला। गोटे चम्मच सरिसो तापर बिरी डाली तापर बुट डाली सब टिके भाजी हो गला परे एथिरे
ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକେଇବା। ତାପରେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକେଇକି ଗ୍ୟାସକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଟମାଟୋ ପିଆଜ ଚଟଣିରେ ମିଶାଇଦେବା ଛୁଙ୍କ। ଏବେ ଆମର ଚଟଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମର କାରା ଚଟଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଏହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଟମାଟୋ ପିଆଜ ଚଟଣି। এই କାରା ଚଟଣିକୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଆପଣ ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ ନହେଲେ ଦୋସା ଇଡଲି ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇପାରିବେ, ବଡ଼ା ସାଙ୍ଗରେ ବି ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ। ଟମାଟୋ ପିଆଜ ଚଟଣି ସେୟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଏହାକୁ ବଡ଼ା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କାରା ଚଟଣି ବା ଟମାଟୋ ପିଆଜ ଚଟଣି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଭାରି ସୁଆଦିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଅଥେଣ୍ଟିକ ଟେଷ୍ଟ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଚଟଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ଲାଗିଲା। ମୋତେ ତ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।